नाजरीन, क्या दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुक चुकी है? क्या नरेंद्र मोदी का वो दावा कि इंडिया किसी तीसरे मुल्क के दबाव में फैसले नहीं करता, आज खुद अपने वजन तले दबकर टूट चुका है? चाबहार बंदरगाह, वो बंदरगाह जिसे इंडिया ने गवादर के मुकाबिल अपना स्ट्रेटेजिक हथियार कहा था, वो बंदरगाह जिसके जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके वस्ती एशिया तक पहुंचने का ख्वाब दिखाया गया, आज वही चाबहार खामोशी से हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अमेरिकी पाबंदियां, 25% इजाफी टैरिफ की धमकी और फिर एक के बाद एक कदम पीछे। सवाल ये नहीं कि चाबहार बंद हो रही है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इंडिया ने हिम्मत हार दी है? क्या मोदी सरकार ने अमेरिका के इशारे पर ईरान से फासला बढ़ा लिया है? और अगर ऐसा है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा या अफगानिस्तान को? इस व्लॉग में इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और नाजरीन, मैं हूं अहमद चौधरी। नाजरीन, अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद ये सवाल उठा कि इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान और इंडिया के दरमियान तिजारत का हुजूम ज़्यादा नहीं है, लेकिन ईरान इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत अहम मुल्क है। ईरान के जनूबी साहिल पर सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में वाक़ चाबहार बंदरगाह इसी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। इस बंदरगाह को इंडिया और ईरान मिलकर तरक्की याफ्ता बनाने पर काम कर रहे थे ताकि इंडिया को वस्ती एशिया और अफगानिस्तान तक बराह रास्त रसाई हासिल हो सके। चाबहार इंडिया के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके जरिए वो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए वस्ती एशिया तक पहुंच सकता है। अमरीकी इजाफी टैरिफ के ऐलान के बाद ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि इंडिया मुमकिना तौर पर चाबहार बंदरगाह के मंसूबे से पीछे हट रहा है। इन खबरों ने मोदी सरकार को जोर का झटका दिया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि 28 अक्टूबर 2025 को अमरीकी वजारत खजाना ने एक खत जारी किया था जिसमें 26 अप्रैल 2026 तक मुअस्सर मशरूत पाबंदियों में छूट के हुसूल दिए गए थे। इस मामले को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीकी हुकाम से राबते में हैं। ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात तवील अरसे पर मुहित हैं। हम सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इस शराकतदारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। गुज़श्ता साल इंडिया और ईरान के दरमियान तिजारत का हुजूम 1.6 अरब डॉलर तक, जो इंडिया की मजमूई तिजारत का 0.15% बनता है। चाबहार से मुतलिक यह कयास आराइयां इकोनॉमिक टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के बाद सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया है कि इंडिया ने चाबहार मंसूबे से स्ट्रेटेजिक तौर पर पीछे हटना शुरू कर दिया है। इंडिया ने अपनी तयशुदा सरमायाकारी की रकम पहले ही ईरान को मुंतकिल कर दी है और इस मंसूबे को चलाने वाली सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने मुस्तकबिल में मुमकिना अमरीकी पाबंदियों से बचने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खुद को इस मंसूबे से अलग कर लिया है। भारतीय मीडिया की मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के निफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा 120 मिलियन डॉलर की रकम अदा की थी। मफादात के हुसूल की खातिर ईरान से किए गए मुआहदे को अमरीकी दबाव में तर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत है। माहिरीन मुआशी अमूर के मुताबिक खदशा है कि भारत ने ईरान की चाबहार बंदरगाह बज़ाहिर सरमायाकारी के लिए ली थी, लेकिन हकीकत में वो इसको मज़मूम अज़ान के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड दरअसल खास तौर पर चाबहार मंसूबे के लिए कायम की गई थी। माहिरीन ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि अमरीकी पाबंदियों की सूरत में कंपनी की सरगर्मियों और असल किरदार से पर्दा उठ सकता है, जिससे भारत की बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुंचने का इम्कान था। मुआशी अमूर के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि चाबहार बंदरगाह से मुमकिना तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की सरगर्मियां जारी थीं, जबकि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के बाद ईरानी हुकाम पहले ही चाबहार बंदरगाह और इससे मुंसलिक सरगर्मियों पर अलर्ट थे। माहिरीन का कहना है कि इन्हीं खदशात के पेश नज़र भारत ने इस मंसूबे से अलहदगी को अपने मुफाद में बेहतर समझा। तज्जियाकारों के मुताबिक चाबहार मंसूबे से दस्तबरदारी भारत के इस दावे के बरक्स है जिसमें वो उसूलों पर मबनी और मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी की बात करता है। इस इक़दाम से ये तासुर मजबूत हुआ है कि भारत ने तवीलुल मुद्दती शराकतदारी और वादों को वक्ती मफादात की खातिर नज़रअंदाज किया। अगरचे चाबहार बंदरगाह के मामले में इंडिया को ट्रंप इंतजामिया से कुछ रियायत हासिल है, लेकिन अमेरिका इस रियायत को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। ऐसे में इंडिया के पास बातचीत के लिए सिर्फ अप्रैल तक का वक्त बाकी है।
کہا جا رہا ہے کہ اگلے مہینے وزیر خارجہ ایس جے شنکر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور دوسری جانب ادھر تہران کی چابہار پورٹ سے علیحدہ ہونے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنے ہی ملک میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن جماعت کانگریس پارٹی نے نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ویڈیو ریلیز کی، جس میں لکھا کہ مودی جی نے پھر کیا ٹرمپ کے آگے سرنڈر، معاہدہ کرنے پر اسے بڑی کامیابی کہنے والے مودی چابہار کا کنٹرول چھوڑنے پر خاموش ہیں۔ افسوس، مودی ٹرمپ کے آگے جھک گئے اور ملک کا نقصان کر دیا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتیں، سینئر صحافی اور یہاں تک کہ بین الاقوامی امور کے ماہرین بھی امریکہ کے حوالے سے انڈیا کی پالیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انڈیا بار بار امریکہ کو ناراض نہ کرنے کے دباؤ میں جھک رہا ہے اور اپنے بڑے مفادات کا نقصان پہنچا رہا ہے۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی شعبے کے چیئرمین پون نے سوال کیا کہ انڈیا کب تک امریکہ کے دباؤ میں رہ کر اپنے فیصلے کرے گا؟ اصل مسئلہ صرف چابہار روس کے تیل کا نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ کو انڈیا پر دباؤ ڈالنے کی اجازت کیوں دے رہا ہے؟ کیا انڈیا امریکی دباؤ میں فیصلہ کر رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے ایران پر پابندیوں کے بعد چابہار بندرگاہ کے معاملے میں انڈیا کی پسپائی اس کی خارجہ پالیسی کی عملی حدود کو واضح کرتی ہے۔ 2019 میں ایران سے تیل کی درآمد روکنے کے فیصلے نے انڈیا اور ایران کے توانائی تعلقات تقریباً ختم ہو گئے، جس کا فائدہ چین نے اٹھایا، جبکہ امریکہ نے چین کی جانب سے پابندیوں کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل نہیں دیا۔ چابہار بندرگاہ، جسے انڈیا گوادر پورٹ کے مقابلے ایک اسٹریٹجک منصوبہ سمجھتا تھا اور جس پر مئی 2024 میں ایران کے ساتھ 10 سالہ معاہدہ بھی ہوا، امریکی دباؤ کے باعث غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کا پیچھے ہٹنا کسی آزاد انتخاب کی بجائے مجبوری تھی، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا کی ملٹی پولر خارجہ پالیسی آج کے عالمی طاقت کے توازن اور خصوصاً امریکہ کے سخت رویے کے تحت پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔ انڈیا نے 2003 میں چابہار بندرگاہ کو ترقی دینے کا منصوبہ پیش کیا تاکہ انڈیا سامان پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے سڑک اور ریلوے کے منصوبے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کو کوریڈور کے ذریعے افغانستان اور وسطی ایشیا تک پہنچا سکے۔ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور 7200 کلومیٹر طویل ملٹی موڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے، جس کا مقصد انڈیا، ایران، افغانستان، آرمینیا، آذربائیجان، روس، وسطی ایشیا اور یورپ کے درمیان مال برداری کو آسان بنانا ہے۔ لیکن ایران کے جوہری پروگرام پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے بندرگاہ کا کام سست ہو گیا تھا۔ 2016 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران کا دورہ کیا اور اسی سال اس منصوبے کو منظوری ملی۔ 2019 میں پہلی بار چابہار بندرگاہ استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے افغانستان سے سامان حاصل کیا۔ پھر 2024 میں چابہار کی شہید بہشتی بندرگاہ کے آپریشن کے لیے ایک معاہدہ کیا گیا۔ شہید بہشتی ایران کی دوسری سب سے اہم بندرگاہ ہے۔ چابہار بندرگاہ کے حوالے سے 2024 کے اس معاہدے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی حکومت کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ انڈیا اپنے فیصلے کسی تیسرے ملک کے دباؤ میں نہیں لیتا، چاہے کسی کو یہ برا لگے۔ مودی نے نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ وسطی ایشیا سے ہمارا تعلق ہماری معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود ہمارا چابہار کا معاہدہ ہوا ہے۔ ہم اپنے فیصلے کسی تیسرے فریق کی بنیاد پر نہیں کریں گے، اپنے فیصلے خود کریں گے۔ کسی ایک کو برا لگے تو دوسرے سے بات نہ کریں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم سب سے بات کریں گے۔ اب جب چابہار بندرگاہ سے انڈیا کی مبینہ دوری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو وزیر اعظم مودی کا یہ اعتماد بھرا بیان ایک بار پھر سے زیر بحث ہے۔ چابہار بندرگاہ کی بندش سے بھارت اور افغانستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں تو ناظرین، ایران کی چابہار بندرگاہ پر کام کرنے والی بھارتی سرکاری کمپنی انڈیا پورٹس گلوبل لمیٹڈ کو عملی طور پر غیر فعال ہو جانے سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ چابہار منصوبہ محض سفارتی دباؤ کا شکار نہیں بلکہ زمینی سطح پر بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اس کے سب سے زیادہ اثرات بھارت اور افغانستان کی تجارت پر پڑ رہے ہیں، کیونکہ اسی راہداری کے ذریعے اربوں ڈالر کی دو طرفہ تجارت کی جاتی ہے۔ امریکی پابندیاں، اضافی ٹیرف کی دھمکیوں اور مالی خطرات کے باعث بھارت کی ایران کے راستے افغانستان تک رسائی محدود ہو رہی ہے۔ افغانستان کی درآمدات و برآمدات متاثر ہو رہی ہیں، جبکہ بھارت کی کم منافع والی برآمدات خصوصاً چائے، چاول اور زرعی اجناس لاجسٹک لاگت میں اضافے کی وجہ سے عالمی منڈی میں مسابقت کھو رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر اضافی 25% ٹیرف کی دھمکی دی ہے۔
जिससे भारत के पहले ही दबाव में मौजूद बरामदात मजीद मुतासिर हो रही हैं। सितंबर 2025 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां सख्त करते हुए चाबहार के लिए 2018 से जारी खसूसी इस्तिस्ना वापस ले लिया। बाद में भारत को आर्जी रियायत दी गई। भारत ने ईरान के साथ 10 साला ऑपरेशनल मुआहदा किया, जिसके तहत तकरीबन $120 मिलियन की सरमायाकारी की गई थी। मौजूदा हालात में भारत न सिर्फ सरमायाकारी के फवायद से महरूम हो रहा है, बल्कि इसके स्ट्रेटेजिक मंसूबे को भी नुकसान पहुंच रहा है। माली साल 2023-24 में चाबहार से 2.84 मिलियन टन कार्गो हैंडल हुआ, जबकि 2018 से 2024 के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 8 मिलियन टन सामान मुंतकिल हुआ। 2023 में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत तकरीबन $780 मिलियन रही और 2025 में अफगानिस्तान ने चाबहार के जरिए तकरीबन $2.6 अरब की तिजारत की, जो इसकी मजमूई बैरूनी तिजारत का अहम हिस्सा है। अगर अमरीकी पाबंदियां सख्त हो जाएं या भारत की आर्जी रियायत खत्म हो जाए तो चाबहार में बैनुल-अक़वामी शिपिंग और बैंकारी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। अफगानिस्तान की दरामदाद बरामदाद महंगी हो जाएंगी और ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत दबाव का शिकार होगी। इसके अलावा खिते में मुतबादिल रास्तों की तलाश सियासी कशीदगी पैदा कर सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान को होगा, क्योंकि ये पहले ही कमजोर मईशत का हामिल है। चाबहार बंदरगाह से पीछे हटना भारतीय कंपनी की अमली बंदिश पसपाई का वाज़ेह सबूत है। ये मंसूबा अब भारत के लिए सिर्फ स्ट्रेटेजिक रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक मुआशी इम्तिहान के साथ गले में अटकी हड्डी बन चुका है। जबकि अफगानिस्तान के लिए इस बंदरगाह का कमज़ोर होना बराह रास्त तिजारती नुकसान और महंगी रसाई का सबब बनता है। यूं चाबहार बंदरगाह ईरान के अलावा पूरे खित्ते के मुस्तकबिल से जुड़ी एक कलीदी कड़ी बन गई है। नाज़रीन, चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं थी, ये इंडिया के लिए खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का इम्तिहान थी। और सच ये है कि इस इम्तिहान में इंडिया कंफ्यूज, दबाव का शिकार और कमज़ोर नज़र आया। जब फैसले वाशिंगटन में लिखे जाएं और अमल दिल्ली में हो तो फिर खुद मुख्तारी सिर्फ तकरीरों में रह जाती है। आज नुकसान सिर्फ $120 मिलियन की सरमायाकारी का नहीं, नुकसान उस दावे का है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते। सबसे ज्यादा कीमत अफगानिस्तान अदा करेगा, जो एक बार फिर आलमी सियासत के खेल में तन्हा रह गया है। सवाल अब ये नहीं कि चाबहार बंद होगी या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या इंडिया वाकई एक आज़ाद आलमी ताकत है या फिर एक ऐसी ताकत है जो हर बड़े फैसले से पहले वाशिंगटन की तरफ देखती है। ये था नाजरीन आज का व्लॉग। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।